କଳିଯୁଗରେ ଆମମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଏ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଯାଇଫଳ ମାଳିକା। ଯେଉଁ ଯାଇଫଳ ମାଳିକାକୁ ଆପଣ ବାଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରି ଅନେକ ଭଲ କରିବା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଯାଇଫଳ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ନାମଙ୍କର ସାର, ପ୍ରଭୁ ନାମଙ୍କର ସାର, ପ୍ରଭୁ ନାମଙ୍କର ସାର, ହେ ପ୍ରଭୁ ନାମଙ୍କର ସାର। କେବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ বইব তার যাই ফুল, এই সত্য বচন মোহন, এই সত্য বচন মোহন, এই সত্য বচন মোহন, এই সত্য বচন মোহন। বলি মহাপুরুষ অচ্ୟୁତାନନ୍ଦ जी की ভগবানଙ୍କର ନାମକୁ ସାର କରିଦେବା। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଏହି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल समस्त के कीर्तन करिबा। आउ तापरे से प्रभुंकर नाम को सार करबा। तापरे एक सुंदर विषय भगवान श्रवण करिबा। भगवान समस्त माँ मान भगवान के मोर सहित टिके नाम नबरे साध्य करिबे। कोन समस्त आपण माने नाम नेबे, काहे ना नाम घोषिले सर्व सिद्धि खंडई रोग शोक। नाम बोले माने समस्त रोग दुख कष्ट दूर हो जाए। तेणु निश्चित भाव में समस्त नाम सामने हवा। बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अनेक मोर माँ मान कहीं प्रभुंकर नाम नौना जापर मन रोनी। गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल। कली कला बेले जी जोरे साउंड हुए से जोरे नाम आप कली कला बेले के जोरे हुए। भागवत कहले पूरा उच्चे डाक नाम गुण शुण सकल श्रवण मान। भगवान नाम को जिते उच्चरे डाक पारे ना नाम घोषिले सर्वसिद्धि। तेणु उच्चरे डाक किंतु जो आम उच्च पार्टी करने कथा नुहे से उच्च पार्टी किंतु जहाँ उच्च पार्टी करवा मान लो जो मैंने ठाकुर घरे ठाकुर पूजा कर शास्त्र नियम ठाकुर घरे के उच्च पार्टी कथबार्ता करवा कथा ना। किंतु बहु जगह मैं देखी आरे पूजा करते सारे उच्च पार्टी कथबार्ता करते महा अपराध। ठाकुर घरे ठाकुर रखी मान लो 5टी अपराध केवे करेंगे मन लगे। प्रथम हूँ उच्च पार्टी कथबार्ता केवे भी करेंगे ठाकुर बड़ा बस। तेणु उच्च पार्टी जे कही कथा प्रभु प्राण में लगे व्यथा। उच्च पार्टी कथा कहले प्रभु प्राण में व्यथा लगे। तो ठाकुर घरे उच्च पार्टी कथबार्ता करेंगे। द्वितीय माँ ठाकुर घरे कहार निंदा करेंगे कहार प्रशंसा करेंगे। लेकिन ठाकुर पूजा समय मुझे निकट गोटे प्रवचन को जाए अनेक जगह तो बुला सरला अनुगुण बरगड़ भद्रक बालेश्वर बलांगीर बौद्ध कटक देवघर ढेंकानाल गजपति गंजाम जगतसिंहपुर जाजपुर झारसुगुड़ा कलाहांडी कंधमाल केन्द्रापड़ा केन्दुझर खोर्धा कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज नुआपड़ा नवरंगपुर नयागढ़ रायगढ़ संबलपुर सुबर्णपुर सुंदरगढ़ जिला में बुली सारे अनेक जगार अनेक अनुभूति शांति माँ। गोटे जगह प्रवचन गला बेले गोटे माँ चंद्र पानी दूसरी एमती मंत्र पढ़ुचे मो जीवन में शुणी न था। उच्च पार्टी मंत्र पढ़ुचे माँ तू मरी बुलो तू मरी। इे देखला बेलू माँ चंद्र पानी दूसरी शुणु शुणु माँ लोग से जाके तार गाड़ी दूसरी। इे देखला बेलू चंद्र पानी दूसरी। तो
କହିବାର କଥା କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବନି, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବନି, କାହାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରାହବ। ମା ମନ ରଖିଥା। ତାପରେ ଠାକୁର ଘରେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି ସେ ଅପରାଧ। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ଆମ୍ବ ଦିନରେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ମା ଘରେ ପଣସଟିଏ ପାଚିଛି ସବୁ ଖାଇଦେବେନି, ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପଣସ ରଖିବେ। ସପୁରି ହେଇଛି ବାଡ଼ିର ସପୁରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଘରେ ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ଆଗ ଭୋଗ କରିବେ, ତାପରେ ଖାଇବେ। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରେ ସେ ଅପରାଧ। ତାପରେ ଠାକୁର ଘର ଯିଏ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖେ ନା ସେ ମାଲ ଅପରାଧ ହେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖେ। ଆଉ ମା ପଞ୍ଚମ ଅପରାଧ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଫୁଲ ଚୋରି କରି କେବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ମା? କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗଛରେ ଫୁଲ ରଖୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ମା କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଭକ୍ତ ହୋଇବେ ହଜାର, ଭକ୍ତି ନଥିବ କାହାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭକ୍ତ ହୋଇବେ ହଜାର, ଭକ୍ତି ନଥିବ କାହାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମାଲୋ ଭକ୍ତ ହୋଇବେ ହଜାର, ଭକ୍ତି ନଥିବ କାହାର। ଗଛରେ ଫୁଲ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମା ଭକ୍ତ କିଏ? ନ କହିଲେ ଭଜନ, କ କହିଲେ କରିବା, ତ କହିଲେ କରିବା। ଯିଏ ଭଜନ କରି କରି ମା କରିବାର ବାଟ ବାଛିଛି ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ପାଖରେ ଫୁଲ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ପୂଜା ମା ଭକ୍ତ କରେ। ସେ ପୂଜା କେମିତିକା? ହେଲେ ନିରୋଳା ସୁବିଧା ନେଇ କାନ୍ଦିବା ସେ ପୂଜା। କାନ୍ଦଣାର ସହିନ ପାରନ୍ତି ଦେବରାଜା। କେତେବେଳେ ଯଦି ନିରୋଳା ଟିକେ ମିଳିଯାଏ ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଆଖିରୁ ବିଧାର ଲୁହ ପଡ଼ିଯାଏ ମା, ଅଜାଣତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିଦେଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ମା। ତୋହର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ସଫଳ ବେଦ ସେ ପଡ଼ିଲା। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯାହାର ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ପଡ଼ିଯାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ମା ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଯାଏ। ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାମ ନେବା। କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ନାମ ନେବାରେ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କାହିଁକି ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ମା ଆଗରେ ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ରାଧାରମଣ ଭଳି କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ରାଧା ପରା ମୋ ଶାଶୁ, ଆଉ ନାମ କେମିତି ଦେବି? ଦେଖିଲା ଦୁଇଥର ନେଇ ସାରିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ରାଧା ମୋ ଶାଶୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ମାନ ନାମ ସିନା ଗନ୍ଧାନ ନାମ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଶାଶୁର ତିନିଟା ବୋହୂ, ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦୁଇଟା ବୋହୂ ମାନ ସାନ ବୋହୂ ବଡ଼ ବୋହୂ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାଶୁ ଯେମିତି ମରିଗଲା ସକେଇ ସକେଇ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦାଣ୍ଡ ଜମାରେ ପଡ଼ିକରି ଶାଶୁ ମା ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏତେ କାନ୍ଦଟା ଏତେ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍, ସକେଇ ସକେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଝିଆଣୀ ବୋଉ ପଳେଇ ଆସିଲା ମା, କାନ୍ଦଟା ତ ମା ଶହେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଲା। ଇଲୋ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ହେ ମୋ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ତ ସକେଇ ସକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲ, କାନ୍ଦରେ ତ ପାୱାର ନଥିଲା, 0%। ଆଉ ଇଏ 100% କ'ଣ କାନ୍ଦିଲ? ମଝିଆଣୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେ ତମେ ଶାଶୁକୁ ଭଲ ପାଅ। ସାନ ଯା କହିଲା ନା ଆମେ ତୁମ ଶାଶୁ ମଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛୁ ନା, ଆଉ ନା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ସୁନା ବାଉଟି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାନ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ମଝିଆଣୀ ଆସିବ ନା, ଶବ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଗୋଟେ ରଖିଦେବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଦେବୁ। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଝିଆଣୀ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅବିକା ଭାଗ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନା 74,000 ହେଲାଣି, କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ? ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ମାଲୋ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଥା ସତ, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି?
सुर नर मुनि सबके हरि स्वागत लानकी करई सबरे श्री राम जय राम हरि बजाई समस्त गाइबा जय हो श्री राम जय राम जय जय राम ओ सुर नर मुनि सबके हरि स्वागत लानकी करई सबरे श्री राम जय राम जय राम जय हो रामचंद्र भगवान की सुर नर मुनि सबके हरि स्वार्थ लागी करई सब मान स्वार्थ पाई प्रीति कर स्वार्थ थिबा जाए गुड़ घसीबे स्वार्थ सरीगले नाक मारे माँ ये कली जुग तो मूल लक्षण आउ भक्त बंधु आम से प्रभुंर दुई बार नाम नहीं आज जो सुंदर प्रसंग अच्छे आलोचना करवा समस्त मो सहित कीर्तन करेंगे भाव कीर्तन करेंगे प्रेम कीर्तन करेंगे से गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल कीर्तन कर आज सुंदर प्रसंग भर को जा समस्त कीर्तन करवा माल शाशु ना स्वामी ना देढ़शुर ना जार नाम अच्छे प्रभुंर नाम धरले ना अपराध ना प्रभुंर नाम समस्त दिखे नाम बोलो गोविंद बोल जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल हरि रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोल जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जुगे जुगे भगवान भक्त आखिर लोह बढ़े किंतु जुगे जुगे एमती भक्त अच्छा जहाँ प्रभु को आखिर लोह बढ़ी आश्चर्य हो भगवान भक्त कहते हम